Gold mo. Sa GA, wait, wait. Okay, so ito sa GA, 3, 2, 1, drop. Tauman. Kite. Si Nathan. Sunitan. Kite lang. Ready? Sabihin ko kung ready kayo, ah. Ready. May Kite lang, puno. kite pa. Full kite. Full kite. Ready? Ready. Tingin sa collar. In 3, 2, 1. Drop, no? Jay, ano, Jay? Okay, drop. Kite ulit. Gagi na Kahit lang, kahit. Magkakamali rin yan. Kite lang. Ayun si Kuya Greg. Kite lang, full kite. Sige lang. Ready? Tatakot Ready. ka. 8 seconds ah. 8 seconds GA. Jay, Huwag kayong maglap. Spread. Ready ah, ready. Ready? Okay, wait. Sa GA. Wait lang. Sa GA. 3, 8. Depende. Kite. Full kite. Okay. Walk in. Dito sa ano. Kay Oliver. Dito ano. 3, 2, 1. To GA. Kill. Kite pa. Kulang damage pre, ba't ganun? Pass the mobs. Na GA. Kulang damage. Depende. Heal Granson. Gago. Papatayin natin. Kite. Hindi ko na GA ng mga dahil Kite pa. Sabihin na kumii kayo. Meron. Sa GA in 3, 2, 1, J. Kite. Full kite. Boots out. Hold ko sila. Takbo kayo. Hold ko sila mount up. Mount up. Hold ko sila mount up kayo. Ayun na, na-GA pa. Silang. Si Elf. Sige, kite pa. Alis lang. Jag. Hindi ako makakamantap ko. Okay lang boys. Wala na to. Give na. Anong give? Gago ka ba? Sabihin mo kung gago ka, Jag. Sige, tatakutin ko, pre. Takbo mo. Magmamount na yung kakampi niya. Nangyari. Kailangan, pre. Mag-GA tayo, ah.